यज़ल से शम्अ हिदायत शाम अबद तक क़ातिअ ज़ुल्मत सुबह यज़ल से शम्अ हिदायत शाम अबद तक क़ातिअ ज़ुल्मत जिस पर आकर ख़त्म रिसालत जिस पर आकर ख़त्म रिसालत सबसे आखिर सबसे मुक़द्दम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আচ্ছা এই বেনগুলো কি শোনা দেওয়া যায়? শোনা আমরা শেষে চলে আসছি একসাথে গাইতে সবাই কিনে যদি শোনাই থাকবে হ্যাঁ শুনতে থাকবে তো এই জন্য তো বললাম শেষ করতেছি না ভাই।